subject to the product optimization and the process optimization. Halo guys, jadi sekarang kita lagi ada di kantornya Jet Effect yang ada di London. Ya ini bukan kantor yang besar tapi ya ini office-nya di London. Nah ini bagian tim konten marketing Jet Effect yang ada di London. Ya, kayak gini ya. Ini ruangan kopi. Jadi kantornya sangat-sangat menyenangkan, betul Ibu Garik? Jadi teman-teman yang mau tadi Jet Effect gak usah takut lagi. Ada renang ya Pak? Nah, itu di sana ruangan operasionalnya. Sana. Hey, this is Mr. Eric. Hello. Yeah, from the FX. Hey. Yeah, FX office. So we are a bit late. Yes. Andre already finished his presentation, so we're gonna probably just walk around the office first, and I will ask Andre to do his presentation again one more time for everyone. Is it okay? Okay, so yeah, this is our kitchen. So we just walk around. And they put the spot on the base. Semua untuk tebus brand ini marketing. minutes. So he did that for two entities. One is the local license and one is offshore. For offshore, are we like confident to have like 5 minutes withdrawal or yeah? It doesn't matter if it's offshore or local. The withdrawal speed is subject to the product optimization and the process optimization. That's why we have our product team and work very closely with our risk team to establish this process. So this is one of our strategic direction to move towards, to provide instant withdrawal. So you can. Ya, jadi yang sekarang apa namanya salah satu misi yang mau dilakukan adalah instant withdrawal. Jadi tapi itu balik lagi ke bagian produk sebetulnya yang sedang dioptimalisasi. Mereka jadi kan sebelum withdrawal itu tim risk dan finance itu harus ngecek semuanya ya Pak. Jadi mereka baru rilis gitu. Jadi yang sekarang mereka lakukan itu optimalisasi dulu prosesnya supaya kita nantinya punya instant withdrawal. So jadi kita lagi proses untuk melakukan itu. Yeah. So what do I mean by that? So for us to establish instant withdrawal, we have to have several key conditions in place. Ya, jadi untuk melakukan instant withdrawal yang cepat itu ada beberapa faktor kunci yang akan. So first we have to have sufficient channels, payment provider who work with us. Ya, harus memiliki PSP, payment provider atau channel pembayaran yang baik, yang bagus. Second, we have to have a very secure system. Ya, harus punya sistem yang aman. Jadi nggak ada cheating dan segala macam. So prevent from hacking. Ya, supaya tidak ada kejadian hacking dan segala macamnya. Because it's related to money, once it's gone, it cannot be triggered. So it's very sensitive. Ya, so jadi klik kan langsung withdrawal. Jadi kita harus sangat aman di masalah sistem IT-nya juga. So security, and also we have to have a very good risk management system in place. Risk management meaning, let's say if some abuser, toxic flow, arbitrager, they come, they trade, they do illegal activities, and then they withdraw money straight away. We have to be able to find it instantly and prevent this from withdrawal. Yang itu tradingnya, money laundry dan segala macamnya. Jadi tim itu harus bisa spotting itu apa ya, melihat itu bahwa itu adalah abuse atau kecurangan sehingga itu bisa di prevent atau misalnya dikunci lah. Jadi tidak dilakukan. Karena juga selama ini juga menjalankan anti money laundry ya. Kita khusus saya juga setiap 3 bulan sekali kalau nggak salah ya, selalu ada training ulang, training about anti money laundering. Every employee must be doing it. Ya, anti money laundering. Karena kita menghindari gitu.
Kita harus mengikuti regulasi yang internasional. So we have to have all these three factors in place for us to do the instant withdrawal. Ya, jadi harus memiliki 3 faktor tadi, yang tadi sistem, kemudian security, yang tadi channel pembayaran, kemudian satu lagi yang tadi untuk risk management. So we are working on it, and we hope to establish this. Ya, itu offer this. lagi dikembangkan dan berharap untuk segera di launching instant withdrawal. Kontribusi atas efisiensi dari financial market atau pasar finansial, pasar keuangan dengan menggunakan inovasi teknologi. Yeah. So this mission statement has two parts. Yeah. The first part is a more efficient financial market. Jadi part pertama adalah efisiensi dari pasar keuangan. So imagine nowadays, right? So is the financial market, in your opinion, efficient or not? Apakah menurut Bapak pasar keuangan itu lebih efisienkah atau tidak untuk saat ini? Like when you want to trade U.S. stocks, U.S. shares, when you want to trade a lot of products, is it available at your fingertip? Ketika ingin bertransaksi tentang untuk saham Amerika, apakah itu sudah tersedia in the fingertip, itu maksudnya di dalam mobile phone, apakah tersedia, apakah bisa diakses oleh kita? Yeah, and when you go abroad, when you travel, for example, when you come to here, to London, ketika terbang ke sini, do you find it efficient to spend your money here? Apakah itu kayak worth untuk mengeluarkan uang dan terbang ke sini? Itu lebih mudah lah kita menggunakan uang kita, gitu loh. Karena pakai Genius segala macam. Ya, for example. Maybe you have to find money changers, and there's a big spread when you change your money. It's not that efficient, not that convenient. Ya, dengan harus menukar kurs dengan mata uang yang berbeda, dengan kurs yang berbeda setiap kali kita bertransaksi. Yeah. So that's why we are here. What we want to do to look at all these inefficiencies and try to make the global financial market more efficient. Itulah yang dilihat dari company, bahwa hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang tidak efisien. Maka company memiliki visi dan misi untuk membuat segala hal itu lebih efisien. Terutama di bidang finansial. Di bidang finansial. So how are you gonna do it? The only way is to do it through bagaimana technology melakukannya? innovation. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi teknologi. So that's why our mission statement is contribute to a more efficient financial market by technology. Itulah kenapa visi dan misinya membuat efisiensi tadi. So, and this is a set of our values. You can see. So, clarity being at the center of our value. So we want to make the financial market transparent, and everything we do clear. And so our slogan is crystal clear. Ya. Jadi slogannya itu crystal clear, maksudnya kristal kan bening, Pak. Jadi mereka mau melakukan segalanya transparan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada manipulasi dan segala macamnya. Makanya salah satunya adalah clarity. Yeah. So that's why you see the background is like aurora color, right? So like a rainbow color. So it's imagine when a light shines through a crystal, it becomes rainbow. Yeah. So so with the clarity, we will establish trust with our customers, right? And then we are a very client-centric company, and we try to provide the world-class, best-in-class service for our customers. Ya, jadi dengan semua transparansi yang dilakukan oleh company berharap untuk mendapatkan kepercayaan dari klien, dari partner. Kemudian mereka juga client centric itu mereka mengedepankan kebutuhan dari klien, dan mereka juga berusaha untuk melakukan pelayanan yang jauh lebih baik dari company yang lain. Yeah. So how do we make the financial market more efficient? Bagaimana caranya? If something is really complicated, it's not going to be
efficient. Kalau sesuatu dibuat begitu kompleks, begitu sulit, itu tidak akan mempermudah apapun. So if everything is super professional, it's not going to be efficient. So one of our mission is to simplify. So it's easy for us to make the product complicated, but it's quite difficult for us to make a complex product simplified. Jadi sangat mudah membuat pelayanan atau membuat produk yang kompleks, yang sulit, itu sangat mudah. Tapi untuk memudahkan segala hal itu lebih sulit. Tapi itu adalah misi dari company ini, untuk mempermudah. That's why you see we are very focused on our product. So we have the head of product here in our London office. And we have our CTO, Chief Technology Officer, visiting from Cyprus to discuss our product strategy. And we have a lot of developers, engineers that we have in Cyprus, and also we have another technology center in Netherlands. That is just to show how much we care about product. Jadi konsentrasi dari company ini sebetulnya dari produk, karena tadi sudah dibilang bahwa mereka ingin mempermudah dan mempersimpel semuanya untuk dari produk. Makanya di sini ada tadi tim produk yang duduk di London, kemudian yang akan selalu bekerja sama dengan tim teknologi yang ada di Cyprus. Kemudian ada ekspansi lagi ke Belanda, yang nanti kantornya ada di Amsterdam untuk kantor teknologi juga. So this is our global presence. You can see. Ini adalah semua negara yang ZFX punya kantornya di sini. So our headquarters here in London, and we have an Asia hub, servicing hub in Malaysia, and we have services across the Asia countries, also MENA region, Turkey, Egypt. So every dot you see here, we have office. Jadi semua ini itu kita punya office-nya semua di sini. So we recently acquired the South Africa license. So we're gonna start our business in South Africa soon. And also we expanded into Latin America, Mexico, Brazil. We all have offices there. So this is our global presence. And we are for Indonesia, we already started our application for local broker and market maker. And it's a quite significant investment for the company. Jadi untuk di Indonesia sendiri kita sudah memulai untuk melakukan pendaftaran lisensi untuk broker dan juga market maker atau liquidity provider, pedagangnya. Jadi kita akan punya broker, kemudian kita punya pedagang untuk Indonesia. So we understand the Indonesia market, the broker, and we have really good opportunity in Indonesia because the current service provided by local brokers is not that efficient. So we hope we will have hold our highest standard in terms of service and product and come into Indonesia and really provide real value for customers. Jadi dengan market yang ada, lokal market yang ada di Indonesia, dari pandangan dari ZFX bahwa mereka belum memiliki produk atau service yang sangat bagus dan di atas standar. Itulah mengapa nanti ZFX akan ketika sudah memiliki itu, mereka akan punya standar yang jauh lebih tinggi dan berharap menjadi broker lokal nomor 1 untuk pelayanan dan segala macam halnya. So this is our instrument. You all know that these are the product we provide. But what I wanted to emphasize here is the cryptocurrency. So this is not in the form of a CFD product. We are actually establishing our own crypto exchange.
Ya. Yeah. Jadi nanti ini di sini di dalam satu platform ataupun di dalam satu brand, karena nanti untuk crypto exchange itu dibangun terpisah. Jadi sedang lagi dibangun. So it's to utilize the real blockchain technology. Ya, untuk mempermudah blockchain. Ya. So you can see our crypto team over there. Those are the head of the crypto team. They also established their own team across different regions because the crypto industry are really flexible working, right? So we have a lot of people just working from home, working out in Poland, Amsterdam, Vietnam. I think we have someone in Scotland as well. The crypto team is only a few heads here, but the team is actually big across the. Jadi yang duduk di sana crypto team itu semuanya headnya atau petingginya, semua timnya itu tersebar di dunia karena crypto itu fleksibel. Jadi ada yang bekerja dari Poland, pokoknya semua hampir bekerja dari rumahnya masing-masing atau dari negaranya masing-masing. Untuk di Asia sendiri terdekat itu ada di Vietnam. Untuk di Indonesia belum established, belum ada. Yeah, so the exchange is we estimate to launch in July, sometime in July. Estimasi untuk dirilis crypto exchange ini bulan Juli, berarti masih ada 2 bulan lagi. Yeah. So I think I just want to show you some statistics of our performance. Ya, ini adalah statistik performa grup ZFX. Yeah. So this is our data center availability. Ya, so ini data center ya. So what we do is that we establish our data center across the whole Asia because Asia is our strategic region. Ya. Jadi mereka establish atau membangunnya di Asia karena Asia itu yang paling strategik untuk mereka. Jadi so this is a real-time monitoring of our data center availability. Ini real time, jadi aktual. So you can see the result here, 99.9998%. So in the industry we say 4 nines or 5 nines. So here we actually achieve above and beyond. So more 5 nines, right? Ya. Jadi kita achieve lebih dari standarnya. Jadi tercapai targetnya bahkan lebih. So this is really about the industry standard. But this also doesn't mean the survey is not available. So the 0.00002% of time is just one data center is not available. Oke, jadi yang dimention dari 0 itu bukannya tidak ada servisnya, tapi di region itu tidak ada. Yeah. So, but we have many data centers. Yeah. Right? Tapi kita punya banyak sekali data even center. one data center is not available, clients can be reconnected to other data centers. Jadi kalau misalkan ada satu region data center yang tidak available hari itu, klien itu bisa terkoneksi ke data center yang lainnya. Yeah. So that's our target, and we are very pleased with our performance. Ya. Dan ya, ZFX itu bangga sekali dengan performa yang saat ini dicapai. So I know Indonesia is very big in gold trading. Ya, Indonesia lebih besar di gold, XAU. Yeah. So this is a statistic of our gold spread. Ini XAU trading untuk company semua. Yeah. So what is our target is 35 pips. Ya. That's our target. Ini targetnya yang di set. And so what we achieved in Q1, quarter 1, is you can see this red line. Ya. 35. Ini yang dilihat batasnya. There's only one day. Ini dalam satu hari. Our spread went above. Yes. 35. Spreadnya. Dalam satu hari. Dalam satu hari itu. Dalam satu quarter, dalam 3 bulan. Iya. Di ini kuartal pertama itu Januari, Februari dan Maret. So we are happy with the result. Yeah. We were always below. Ya, our kita target. di sini selalu ada di bawah, nggak pernah ada keluar dari ininya, batasannya. So
And this is our indicator for the gaps. Nih, ini indikator gaps. Price gaps for gold. Ya. So, how do we define gaps? Bagaimana membedakan gapsnya atau mendefinisikan gaps? So we have the definition for minor gaps, medium gaps, and major gaps. Ya, minor itu yang kecil, kemudian menengah, dan ini yang besar. So it means that if there's a Rankingnya. big jump in the price, Yeah. we do not have any gaps. So if you look at the chart, so gap meaning the stream of the pricing. Okay, so during active hours, we make sure our pricing is not stopping; it's continuously giving to customer. Okay, so the definition of a minor gap is that if we stop pricing for 1 minute, that is a minor gap. Ya. Jadi kalau misalnya ada berhenti pricingnya selama 1 menit, Itu dihitung sebagai itu minor. dihitungnya sebagai minor atau kecil, gap kecil. So more than 1 minute Lebih dari 1 menit is a medium gap. itu menengah, More than 5 minutes Lebih dari is a 5. major gap. lebih dari 5 menit itu major ya, parah. Gitu. So our target is no more than 20. Ya, targetnya tidak minor lebih gap, dari no more than 2 medium gap, and Yeah. no major gap for Q1. ya, And dalam this is 3 bulan. our achievement. Ya, dan So, ini achievement selama Januari, Februari, dan Maret 2023. yeah, so we had minor gap 8 Yeah. times small minor Ya, gap, jadi ini resultnya ada 8 kali gap but no selama 3 medium bulan. gap, no major gap. Dan tidak ada medium gap dan tidak ada yang Ya. high ya atau tertinggi atau paling parah, nggak ada. Yeah, so we are very happy with our results Yeah. that delivered to customer. Ya, dan itu salah satu kebanggaan dari company bahwa bisa achieve dan bisa menghindari gap tersebut. Yeah. So finally, I want to show everyone. You have questions? No, the input is not. The cable maybe. Here. Ke video ya. Look. Is it on? Yes, this is on. Yeah. Now it's on. Yeah. So yeah, finally, I want to just show you everyone our team. So this is me, Ya. Eric. Ini semua key people-nya dari grup ZIL. Yeah, Chief Strategy Officer. That's Yeah, me. Eric. I'm mainly in charge of the Southeast Asia. Ya. So we have, Eric ini in charge untuk Asia Tenggara. so we have Chief Commercial Officer Matt. Ya. He This is Matt. not here. Ya. Lee is our Chief Operating Officer, CEO. You Ya. just saw. Yang Matt. tadi ada Lee itu CEO atau rumah tangga perusahaan untuk grup ZIL. Afshin, our Chief Marketing Officer. You just Ya, met. tadi ketemu Afshin itu marketing yang mengurusi semua campaign, ke semua promosi dan segala program itu ada di beliau. So our CTO Michael, you also met. Ya, He's here. CTO teknologi. Yeah. So our Chief HR Director Yeah. Heather. Heather, who is tadi. over there. I think you already met as well. Andre is Chief Risk Officer, who's downstairs. He's Yeah. giving a presentation. I will ask him to come and say hi to everyone. Risk team itu yang kontrol atau yang memonitoring segala transaksi klien. Yeah. And then our head of customer service, Shirin, is in Malaysia. Head of IT and is in Cyprus. He's traveling between Moscow and Cyprus, Yeah. and he probably will go to Netherlands soon. Jadi ini global, ini untuk head global seluruh dunia CS itu adanya di Malaysia karena di Malaysia kita tadi di-mention bahwa ada global hub di sana di Malaysia, kemudian ada IT, jadi dia dudukin di Cyprus tapi dia terbang antara Rusia dan Cyprus atau Moskow. Yeah, and Konstantin is our head of software development. Yeah. It's a big. He's in charge of a very big team in Cyprus. Ya, Yes. headnya yang di Cyprus ya. So untuk all of our software. developers, QAs, yeah. So yeah, that's it. That's everything I wanted to, present today. So again, very welcome everyone to visit our
Hamburg London headquarters, and I hope everyone enjoyed the rest of your trip. Jadi cukup ini berakhir presentasinya. Itu semua yang ingin disampaikan. Kemudian selamat datang kembali dan selamat datang yang sebesar-besarnya di London. Okay. Any questions? Ya. Yes. Ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan atau didiskusikan? Masuk sesi tanya jawab kan di planning jam 11 ya. Basically we have 20 minutes to